अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। इस वक्त मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूं और यहां पर तरह तरह के रंग देखने में आ रहे हैं। खान साहब के घर के बाहर ये कैंप्स लगे हुए हैं। यहां पर एक अजीब मंजर है। ये दो साहब बैठे हैं और इन्होंने पूरा पीटीआई का थीम ड्रेस पहना हुआ है। पगड़ियां हैं, कुर्ते हैं, शलवारें हैं रेड कलर में, और ऊपर जो लिखा हुआ है वो पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, फिर इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे बात भी करते हैं। लिखा हुआ है, चाचा साइकिल लोधरा वाला और भतीजा मोटरसाइकिल डीजी खान वाला ज़मान पार्क में मौजूद। ये मौजूद है। अच्छा, अपने मुर्शिद पर 10 महीने से पैरा देने वाले दो दीवाने, 7 महीने बनीगाला और 3 महीने से ज़मान पार्क में मौजूद। आइन की बहाली और हकीकी आज़ादी तक अपने मुर्शिद के संग रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचा कौन है, भतीजा कौन है? चाचा, आई एम चाचा। यू आर चाचा? यस। तो चाचा जी आप लोधरा से हैं? जी बिल्कुल, लोधरा से। सगा भतीजा है? ये मेरा सियासी भतीजा है, जैसे सियासी कजन होता है और सियासी भतीजे होते हैं। अच्छा, जबरदस्त है। ओ, खान की मोहब्बत में निकले हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं खान साहब की मोहब्बत में हमने स्ट्रगल की है खान साहब के साथ। और फिर जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे तो तब मैं साइकिल पर गया था उस शरीफ दरबार हजरत महबूब सुबानी से। अच्छा। और 7 दिन का सफ़र करके मैं बनीगाला पहुंचा तो मेरे जिस्म में पसीने की स्मेल थी। मैं थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन जब मैं ऊपर गया और खान साहब ने मुझे हाथ पकड़ के तो खींच के गले लगाया, तो आप ये मंजर देख सकते हैं कि खान साहब ने मुझे जप्पी डाली, और ऐसी जप्पी डाली कि कभी ज़िंदगी में किसी देखते रहे, मुस्कुराते रहे, और फिर एक ही सफ़ में खड़े हो गए, महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। ये आपने जो बात की कि आप इतनी दूर से साइकिल पर गए और पसीने की स्मेल थी और उसके बावजूद खान साहब ने गले लगा लिया। जी बिल्कुल। यहाँ पे मुझे एक थोड़ा माजी की स्टोरी याद आ जाती है कि मियाँ नवाज शरीफ जब वज़ीर आला थे, नाज़रीन आपको भी बता दूं, उनके बारे में बड़ा मशहूर है। नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे पंजाब के, गंदम की कटाई का इफ्तिताह होना था लाहौर से ज़रा बाहर एक गाँव में। तो वहाँ पे कुछ किसानों को, 8-10 किसान थे, उनको तैयार किया गया कि ये किसान होंगे जिनको मियाँ साहब गले मिलेंगे कटाई के इफ्तिताह के दौरान। तो उनको जनाब खूब नहला के परफ्यूम वगैरह, इतर वगैरह लगाए गए। गर्मियों का महीना था, उनको पसीना आ गया। आप भी सुनिएगा गौर से। उनको पसीना आ गया, थोड़ी देर बाद उनको फिर नहलाया गया और थोड़ी देर गुजरी, आधे घंटे बाद फिर पसीना आ गया। मियाँ साहब लेट थे, मियाँ साहब को 3-4-5 घंटे लेट थे। इतने में जनाब उनको कोई 10-10 बार नहला दिया गया। वो पसीना आ जाता था, नहला के कपड़े चेंज करवाते थे। भाई मियाँ साहब आ रहे हैं, ये सिलेक्टेड बंदे हैं, इनसे मियाँ साहब गले मिलेंगे। और बेचारे 2 लोगों को नमूनिया हो गया। लेकिन नहाते नहाते मियाँ साहब आए, वो पकड़ा जिससे वो काटते हैं गंदम, ठीक है, द्रांति पकड़ी, थोड़ी सी गंदम काटी और वो उन लोगों से गले मिले, फोटो सेशन हुआ और चलते बने। दूसरी तरफ आप लोगों का दरवेश सा लीडर है, जिसको भी चाहे, कोई पसीना है, कुछ भी है, गले मिल लेता है। बिल्कुल। और मेरा दिल बाग बाग हो गया। हालांकि मैं कंफ्यूज था। जब मैं ऊपर गया तो मैंने नारा 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 इमरान, जिए 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 इमरान। तो मैं कंफ्यूज था, तो मैं पीछे हो गया। मैंने कहा अभी खान साहब जो है ना, मुझे स्मेल आ रही है, तो मैं खान साहब से कैसे मिलूं? तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था। मैंने हल्का सा हाथ मिलाया और खान साहब ने खींच के मुझे फिर गले लगा लिया। हालांकि मेरे जिस्म में स्मेल थी, इतनी शदीद स्मेल थी पसीने की, और मैं ऊपर कंफ्यूज। लेकिन खान साहब ने मुझे जब जप्पी डाली तो मेरा दिल बाग बाग हो गया और एक ही सफ़ में खड़े हो गया, महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। तो एक अदना सा कारकुन और अदना सा गरीब आदमी, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अनाउंस हो चुके थे। 14 अगस्त को मैं वहाँ पे मिला था। तो उसके बाद मैं दूसरी बार सफ़र करके जब कश्मीर को मोदी हड़प करने की कोशिश कर रहा था, तब मैं उस शरीफ से फिर दूसरा सफ़र भी उस शरीफ से किया, और मैं गया कश्मीर चकोठी बॉर्डर तक। वहाँ ब्रिगेडियर आतिफ साहब मुझे मिले, उन्होंने वेलकम किया और मुझे सलूट किया और मुझे ऊपर बुलाया, खाना खिलाया। आपका तो जज्बा बढ़ गया होगा कि होड़ खान नहीं छड़ना। और उसके बाद तीसरी बार जब ये रजीम चेंज हुआ तो मैं साइकिल पर गया और वहाँ से हम 7 महीने वहीं पे रहे। उसके बाद मैं यहाँ पर आया तो मैं गांव गया हुआ था। फिर मैं जब यहाँ पर आया तो शेलिंग हो रही थी, तो मेरा साइकिल भी उठा के, इस पुलिस ऑपरेशन के बहाने में मेरा साइकिल भी उठा के ले गए। तो मैं शदीद परेशानी का शिकार हूँ, क्योंकि ये मेरा साइकिल मेरी ज़िंदगी है। क्योंकि इस साइकिल पे मैं 3 सफ़र कर चुका हूँ और अपने खान को जप्पी लगा चुका हूँ। तो मुझे इस साइकिल की बड़ी फिक्र है और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा। साइकिल मेरा जो है, ये देखें, ये मेरा साइकिल है। तो ये मेरा साइकिल जो है इस वक्त उठा के ले गए हैं
اور میں بہت دکھی ہوں کیونکہ یہ میرا سائیکل جو ہے میرے خان کی جفی کی نشانی تھا اور یہ میرا ساتھی تھا. ہم کٹھا کی پہاڑ اور مری کے پہاڑ پیدل چلے تھے تو پمپ بھی تھا اس کے ساتھ. اب آپ یہیں بیٹھے ہیں. اب میں یہاں پر بیٹھا ہوں اپنے خان کے اوپر پہرا دینے کے لیے. میں چاچا پی ٹی آئی ہوں اور یہ میرا بھتیجا پی ٹی چلیں آئی. جی بھتیجے کی سٹوری سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان آپ کا کیا نام ہے اور آپ کدھر گیا؟ ڈی جے خان سے. جی میں دیرہ غازی خان سے ہوں. آپ موٹر سائیکل پر گئے تھے؟ میں موٹر سائیکل پہ گیا تھا, ادھر سے چلا تھا. میں نے 3 دن لگائے تھے تو میں 7 ماہ بنی گالا رہا اور 3 ماہ مجھے ادھر ہو گئے ان شیلنگ میں. 30 گھنٹے بھی ان کے ساتھ میں نے لڑائی کی ہے. الحمدللہ ہم کامیاب رہے اور اس لیے ہم نکلے ہیں اپنے ملک کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. میں ایک ان پڑھ بندہ ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک مزدور بندہ ہوں, نہ میں کسی کی خرچے پہ آیا ہوں, نہ میں جہاڑی پہ آیا ہوں. میں اپنی قوم کے لیے نکلا ہوں, اپنے بچوں کے لیے نکلا ہوں. میں نے پردیس کاٹا ہے. ہماری پاکستانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا بالکل. چاچا جی کی تو خان صاحب سے ملاقات ہوگی, آپ کی بھی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں, مجھے ملاقات کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں اپنا جنگ لڑ رہا ہوں. یہ صرف خان نے ہمیں راستہ دکھایا ہے اور ہم سب کا فرض بنتا ہے ہم اپنے ملک کے لیے نکلیں, اپنے بچوں کے لیے نکلیں. اور یہ بتائیے سر, یہ چاچا بھتیجا کی جوڑی کیسے بنی؟ اور چاچا بھتیجا, مجھے چاچا ادھر ملے تھے. جب ادھر آیا یہ ڈریسنگ دیکھ کے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے؟ نہیں, ہاں بالکل. اس ڈریسنگ ڈے کے اس کا بھی یہی تھا. میں بھی پہلے سے اتفاقاً. ہاں. اور میں سعودی عرب سے 8 سال میں مشرف دور میں سعودی عرب میں رہا, لیکن ادھر سے میری ان کے ساتھ سمجھو جنگ شروع ہوئی اور خان کے لیے میں دعائی مانگتا تھا خانے کعبے میں بیٹھ یعنی جب آپ چاچا سے بنی گالا میں ملے؟ جی بالکل. تب سے ساتھ ہی ہیں آپ؟ ہاں بالکل ساتھ ہی ہیں الحمدللہ. اور انشاءاللہ ہماری جنگ یہی ہے. یہ سوٹ ایک ایک ہی ہے یا زیادہ ہے؟ نہیں, ایک ایک ہی ہے. اسی کو دھوتے ہیں, اس کو دھوتے ہیں, اس کو پہنتے ہیں. اور انشاءاللہ آگے پھر 2 بنائیں گے. لیکن ابھی تک الحمدللہ ہمارے صحیح چل رہے ہیں تو ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے اور زیادہ کپڑا بھی نہیں کھپانا. جتنا ضرورت ہو اتنا استعمال کرو. باقی تو یہ امیر لوگ ہیں, یہ ہمیں جو ہے نا ادھر جو ہمارے ایم پی اے یا ایم این ہے, یہ ہمیں چھوڑ کے نہیں گئے, لیکن ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں. یہ کوئی بندہ ہمیں سپورٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, خان صاحب آج صحیح کر رہے. آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے سپورٹ کی. چاچا جی یہ بتائیے, بھتیجا تنگ تو نہیں کرتا؟ نہیں, یہ بھتیجا اوورسیز پاکستانی ہے اور ایک محب وطن پاکستانی ہے. جب میرا دیسی لباس تھا, ثقافتی لباس تھا, تو یہ میرا کمبینیشن جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے میسج تھا. جب کہ کہتے تھے کہ برگر پارٹی ہے تو ہم یہ اس اسٹائل سے جاتے تھے, تو دیسی جلسوں میں دیسی تڑکا لگاتا تھا. تو یہ میرا بھتیجا جو ہے یہ میرا سیاسی بھتیجا ہے اور انشاءاللہ ہمارا یہ سیاسی گٹھ جوڑ جو ہے. اور ہم اس وقت اپنے مرشد کے زندہ پیر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جو عالم اسلام کا لیڈر ہے. سردائی بھی بن رہی ہے اور ادھر سردائی بھی بن رہی ہے. اور یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہمیں خود بلا کے انہوں نے یہ میٹرس بھی دیا اور یہ ہمیں چارپائی بھی دی. اور یہاں پر ماشاءاللہ لاہور زندہ دلانے لاہور کے اور باہر کے جتنے بھی لوگ ہیں. کچھ صافی خبریں دے رہے ہیں کہ جناب وہاں زمان پارک میں لوگ بڑے ذلیل ہو رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس چارپائیاں, میٹرس, تکیے, بڑا ڈیرا بنا کے بیٹھے ہیں آپ. الحمدللہ یہ ایک زندہ پیر ہے اور زندہ پیر کے اوپر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی یہاں پر یہ ایک نظم و ضبط کا ایک ایسا مظاہرہ ہے اور یہاں پر 500 گھر ہیں. کسی گھر والے کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہے. چلیں جی, آپ کا بہت شکریہ.